Pozdrav prijatelji! Ako ti smokva svake godine ima puno lišća, malo ploda, vrlo je moguće da praviš jednu od 3 najveće greške kod residbe. I što je najgore, te greške ljudi stalno ponavljaju misleći da rade pravu stvar. U ovome videu pokazujem ti 3 najveće greške kod residbe smokve koje svi prave i objašnjavam ti kako da ih izbjegneš bez komplikacija, bez teorije, čisto, praktično i provjereno. Ako želiš da ti smokva bude zdrava, da rađa kako treba, ostaje do kraja, jer zadnja greška je ona koja najčešće uništi urod. Prva greška, prejaka rezba smokve. Prva i najveća greška kod rezbe je prejaka rezba. Ljudi smokvu režu kao da jabuka ili breskva, sve skrate, ogove stavo, misle, sad sam uradi dobar posao. A u stvarnosti napravi su probojam. Zašto je ovo greška? Smokva ne voli agresivno rezanje, ona rađa na mladim jednogodišnjim, dvogodišnjim granama. Kad je prejako režeš, izbije gomila vodopija, ima ogromne listove, a malo poda ili nimalo. Smokva tada ide u rast, a ne u rod. Kako treba? Ne režeš sve što vidiš. Prvo režeš ove grane iz baze, one su vodopije, ne donose ništa dobro. Ostavljate zdrave, umjereno jake grane. Uklanjaš samo ono što je višak, slabo, poobljeno i smeta krošnje. Prelazimo na sljedeću grešku, greška broj 2, rezba u pogrešno vrijeme. Druga velika greška rezbe smokve je pogrešno vrijeme rezanja. Nije isto da li smokvu režeš kad miruje ili kad je već krenula sa vegetacijom. Šta ljudi često rade? Režu prekasno u proljeće kad su pupoljci već krenuli i režu po jakom minusu kada je drvo kruto i osjetljivo. Posljedice smokva počne plakati, curi sok, biljka se iscrpljuje i sporije kreće u rast. Pravo vrijeme je u mediteranskoj klimi početak februara, a u kontinentalnoj polovica februara do početka marta. Odnosno nakon jakih minusa i rezati po suhom vremenu bez kiše i mraza. Treća greška, ne uklanjaju se stare i loše grane. Treća velika greška od rezibe smokve, ne uklanjaju se stare grane. Smokva se zapusti, izgusne i onda se čudite što rod bude sve slabiji. Šta se dešava? Krošnja postaje pregusta, nema dovoljno sunca, nema zraka, plod je sitniji. Ljudi kažu, žao mi je odsjeći, još je živa, a baš ta grana uzima snagu i ne daje rod. Kako treba pravilno? Svake godine uklonite 1 do 2 najstarije grane, otvorite sredinu krošnje što mi sada radimo, ostavite mlade zdrave grane koje nose rod. Također, spomenut ćemo neke stvari još, a smokva se, kao što svi znate, pomlađuje rezanjem, a ne sama od sebe. Bonus, greška što se smokva uopšte ne reže, kao bonus moramo i to spomenuti, česta greška da se smokva uopšte ne reže, i to nije slučajno, godinama postoji rasprava među voćarima da li se smokva reže ili ne reže. Ako se smokva nikada ne reže, brzo se zgusne, ode u visinu, rodi sve slabije. Smokva nije izuzetak, ona traži umjerenu rezidbu, provjetravanje i podmlađivanje. Znači, imamo 3 neka principa rezidbe, kidamo grane koje su, odnosno izboje koje su u dnu, kidamo grane koje rastu unutra i ovako kad imate 3 do 4 grane koje su podjednako razvijene, kidamo onu granu koja je najslabija i onu koja ide unutra krošnje tako da nas smeta. Najvažnija stvar je da stavo, odnosno krošnja bude otvorena, da sunce može do svake grane dostići. Ovako kad imate 2, 3, 4 iste grane koje su podjednako razvijene, gledajte nekako da skinete onu koja raste previše u vrh, da smokva ne izmakne kontrolu. U principu, to su te neke stvari, suhe ošćene grane idu vani, grane koje su u sredini krošnje idu vani, a umjereno, i ako imate na jednom izboju nekih 4 do 5 grana koje su podjednako razvijene, 2 bar mora ići vani. Dragi prijatelji, to je to za ovaj video. Hvala što ste pratili i vidimo se u sljedećem videu.